कित्याक प्रमोद सावंत दिल्ली वयता आनी आपले सेटिंग करता आनी गोंयकारांक आयज उदकाक परिशय करता आनी सांगता 25 वर्सां सुद्दां आमच्या गोंयान जे उदकाचे जे कितें आसा न्हू 25 वर्सां गोंयकारांक भिवपाची गरज ना म्हणटा। अरे 25 वर्सां भिवपाची गरज ना, तूं थंय वचना फुडें आयज हांगा बुराक कसो पडलो? 25 वरां भितर 25 वरांच्या भितर आयज ताका भगदाड पडले। जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहात जे कॉन्ट्रॅक्टाक येतात खबर आहा तुका, हे अक्षरशः आयज लूट मार करपाक उठलेले आहा आयच्या सरकाराचे कॉन्ट्रॅक्टर। आणि सरकाराचो जो आमचो सीएम आहा चीफ मिनिस्टर तो भिवपाची गरज ना म्हणटा। हे भिवपाची गरज ना। अरे आयज आमचो लोक ह्या उदकाचेर तिळारीच्या उदकाचेर डिपेंड आसा, म्हादईच्या उदकाचेर डिपेंड आसा। म्हादई वगडायली ती वगडायली, कितें अमित शाह सांगून गेलो म्हादई खंय कर्नाटकाक दितलो म्हणून। कितें आतां ही तिलारी कोणाक दितले? महाराष्ट्राक? हांगासर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार बुराक पडटा न्हय। आतां म्हाका एक कळना की 50 वर्सां राज्य करतले म्हणून हे जे बॉब मारता पळय बीजेपी सरकार, अरे 50 वर्सां राज्य करपाचे मनीस 5 वर्सां डेव्हलपमेंट केल्ले रिटर्न जायना। 5 वर्सां खंय रे? हांगा 5 दिसाच्या भितर तुमचे खसायटा मरे। तर आज चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगपाचें, आता हे विषय जे आहा पळय हे कोणा कडेन केन्ना डिस्कस करपाचे? एक दिसाचे असेंब्लीन डिस्कशन करपाचे हे विषय। बदानी जो आहा पळय आमी एका काडा म्हणून सांगता पळय, 4 फावटी एक्सटेंशन मेळ्ळा पळय, ते हेच करप्शन करपा लागून तुमची बोल्सां भरपा लागून ताका हांगासर दवरलो आसा। हेच करपा ही नाटकां करपा लागून ताका इतली वर्सां थंयसर दवरलो आसा। सो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगपाची गरज आसा, असले हे बदानी हुबळीचे बदानी जे आहा पळय हे तुका हांगासर कित्याक लागून आवडटा? कितले पर्यंत तांकां दवरपाचे? म्हादय विकली, हांगा तिलारी जे उदक फ्लो जाता ते आतां बंद जाल्ले आहा, म्हळ्यार आतां खंय वचपाचे लोकांनी? नमस्कार, माझे सगळे गोयकार भाव। आयज गोमंतक पेपर जे पेपराचेर जी न्यूज जी येयलेली आहा आयज की गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा एंड गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे गेली कितली वर्सां तरी काम करता। जेन्ना नांवूच घेवन सांगता हांव, दयानंद नार्वेकार जेन्ना WRDचो जेन्ना मिनिस्टर जेन्ना आसलो तेन्ना जवळ जवळ 20 ते 25 वर्सां जे कॅनल जे बांदलेले ताका कांयच जावंक नासलें। आफ्टर 25 वर्सांनी ते कितें जालें, लास्ट इयर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा एंड गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोगांनी मिळून एक टेंडर काढले आणि हे आमचे गोंयचे कॅनलाचे काम स्टार्ट केले। काल कुडाशे गांव जे आसा ते महाराष्ट्रान येतात कुडाशे, आणि गोंयची बाउंड्री आणि जस्ट मातशे बिफोर आफ्टर दॅट गोंयची बाउंड्री जायना फुडें व्हडलो एक होल पडलो। आणि जाला कितें आता ते उदकाचे जे हे आहा ते प्रोसेस जो आसा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आमकां बार्देस तालुक्यात जे उदक दितले येता ते उदक आमकां मंगळार पासून ना, पूण थंयसरलो कन्सल्टंट जो आसा थंयसरलो इंजिनियर जे आसा तेंच्यांनी काल कितें सांगलें की हे आमकां परत काम करचें पडटलें म्हणून। आतां जे सरकार म्हणजे कितें दोन्ही सरकार आहा ही बीजेपी कडेन आसा, तेंकां आयज जे पयशे खावपाचे कशें कितें आसा हे दोगूय जाण हे सरकार सेंट्रलासून जे गव्हर्नमेंट जे आसा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आनी गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आयज दोगूय जाण एकठांय जावन कशें बुराक मारप एका कॅनलाक आनी कशें उदकाक लागून आमी हे आयज काम कशें परत करप, कशें रिटेंडर करप, आनी हे तेंचे सद्याक चालूच आसता। काल आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत काल शाळान गेल्लो आनी थंयसर काल तेणी इन्स्पेक्शन केल्लें आनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक आपूण सांगला म्हणलो की 600 कोटी 650 कोटी आपणाक परत येतले पयशे म्हणून। तुम्ही विचार करा, हे सरकारान जे काम केलेले एका वर्साच्या भितर एकू वर्सूय जावंक ना अजून। हेच्या पयलीं आमी 8 का 9 म्हयन्या पयलीं हांगा येवन अशीच एक स्टोरी जाल्ली व्हडली, तेन्ना आमी सरकाराक सांगलेले आनी सरकारान ताबडतोब हेजी बेगीतल्या बेगीन काम केल्लें। तेज्या उपरांत काम केलें हे आतां आमी एक्चुअली सारके आमची गोवा बॉर्डर क्रॉस जावन दोडामार्गाची आनी आमी येयले हांगा सायडीचेर आनी फुडें जेन्ना पळोवपाक गेले तेन्ना ती सायड खूब काल जे कोसळलेले खूब भितर चलपाक वचपाक मेळना, गाडी भितर वचपाक ना। आमी भितर थंयसून आमी परत टर्न मारून येयले हांगा आनी सरकारान पूर्वी जे काम केल्लें तें आमी तुमकां दाखोवपाक येयले हांगा। आज पळोवंक गेल्यार उदीक हांगा बंद जाला कित्याक थंयसरलो उदकाचो फ्लो ना, आनी आज भितर पळोवंक गेले ते कॅनलाचे भितर प्लास्टीकचे बॉटल पडले आनी कितें पडले घाण पडलेले आसा, आनी ते उदक आमी आज कितें करता गोंयचे आमचे भाव जे कोण आसात ते आमी बरें उदक म्हणून पियेतात। पूण सरकार आयज कितें करता, हे जे मिनिस्टर जे आपले बसलेले घरा कडेन तेंचे कडेन बिस्लेरी उदक येता, अक्वाफायन उदक येता, बरें क्वॉलिटीचे उदक येता आनी ते भितर न्हाता आनी तितून जे येतात ते आनी असले उदक जे आमकां हे सरकार आमकां दिता। पूण सरकारा कडून अपेक्षा जी कितें आसा आमकां आयज जे काम जे कॉन्ट्रॅक्टराक दितात ते कामाची क्वॉलिटी आयज खरोखरच बरी ना। जर सरकार
जर सरकार हो आयज एका किलोमिटराक आयज जवळ जवळ 13 कोटी ते 14 कोटी दिता काम करपाक. आमी हिशोब जर पळोवंक गेले जाल्यार एका मिटराक जर ते काम हिशोब जर करूंक गेल्यार पर रनिंग मिटर जवळ जवळ 4.5 लाख रुपया एका रनिंग मिटराचे जाता. आनी पळोवंक गेल्यार कामाची पद्दत ही हांगा तेज्या पयलीं हेंच्यांनी जें काम केल्लें जे गव्हर्मेंट ऑफ गोवान हेज्या पयलीं जें काम केल्लें ते कामाचे पयलीं हेचेर तेंच्यांनी पयलीं हेजें फक्त रिसर्फेसिंग केल्लेलें आसा. कोणाक तेंच्यांनी रेनफोर्स कॉन्क्रीट सिमेंट घालच्या पयलीं तेजेर तेंच्यांनी एक PCC घातलेली. एक PCC लेवल जी आसा 10 ते 15 सेंटीमीटर हेंच्यांनी थंय घातलेली आसा. तेज्या वयर तेंच्यांनी RCC रेनफोर्स कॉन्क्रीट सिमेंटची जाळी जी आसा एका मिटराक जे आमी जे म्हणटा रॉड जे आसा एक 8 mm रॉड हेंच्यांनी यूज केलेले आसा. आनी तेजें स्पेसींग हेंच्यांनी कितलें केलां 25 किंवा 20 सेंटीमीटर दवरूंक ना स्पेसींग. हेंच्यांनी जाळी बसयता तेन्ना कशी बसयल्या 30 सेंटीमिटराचेर हेंच्यांनी ती जाळी बसयल्या आनी तेजेर वयर हेंच्यांनी परत 10 सेंटीमीटर हेंच्यांनी कॉन्क्रीट घातलेलें आसा. आनी आतां तेजी रनिंग मिटर वायज पळोवंक गेले जाल्यार खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर इतले पयशे मेळोंक शकना. एक जवळ जवळ 4.5 लाख रुपया रनिंग मिटर हेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक दिलेले आहा. कॉन्ट्रॅक्टराक जर इतले जर पयशे जर दिता जाल्यार हेंची व्हडले होल कशे पडटा बेगींतले बेगीन हेंकां कशे पयशे मेळपाक जाय. आनी ते कॉन्ट्रॅक्टराचे हेंचे संगनमत आसता इंजिनियराचे आसता. आनी तो वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचो तो बदामीचो इंजिनियर जो आसा रिटायर करपाचो इंजिनियर जो आसा सच्चेच आमचे एक्टिव्हिस्ट शंकर भाव सच्चोच सांगता बदामीक तुमी आज कित्याक लागून दवरलेलो आसा तर अशें हे चोरपाक अशे पयशे हे कॅनलाक बुराक घालपाक. बुराक केन्ना पडपाक जाय बुराक पडल्या उपरांत मुख्यमंत्री कितें करतलो हो सुभाष शिरोडकर जो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर जो आसा हेका तेंच्यांनी बसयलेले आसा. कितें करपाक बसयलेले आसा की कोटेशन जे काडटा जे खरोखर GSR गव्हर्मेंट शेड्यूल रेट जो आसता गव्हर्मेंटाचो 100 रुपया जर आसा जाल्यार 450 रुपया कसो करपाक जाय ते हो बदामी ठरयता. बदामी एक्चुअली रिटायर जाल्लो आसा. परत हांव गोंयच्या लोकांक सांगता कित्याक लागून जे वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर जे आसात तांकां प्रमोशन जावपाचें आसता पळय. आतां तांकां प्रमोशन केन्ना जावपाक जाय आतां जर तेजी 55 एज जर आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियराची ताका हार्डली जर ताका जर प्रमोशन जर दीत जाल्यार तो व्हडलो साहेब जालो न्ही चीफ इंजिनियर जातलो हेजो वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचो. तर बदामी 60 वर्सां 65 वर्सां जाली ताका 5 वर्सां एक्सटेंशन जालें आनी जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर जो प्रमोशनाक जो आसा किंवा ज्युनियर इंजिनियर हो एक्झिक्युटीव इंजिनियर जावपाचो आसता जो ज्युनियर इंजिनियर हो असिस्टंट इंजिनियर जावपाचो आसता. असिस्टंट इंजिनियर जो आसा हो एक्झिक्युटीव इंजिनियर जावपाचो आसता आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर हो फुडें मागीर प्रमोट जावन व्हडल्या प्रमोशनाक वयचो. आनी तो बदामी जो आसा हो सारको नाटकी इंजिनियर जो आसा एकाच जाग्याचेर बसले खूब जाण तेजे कडेन वयतात खूब जाण वयतात ऑपोजिशन वयतात आनी तेजे कडेन तेजी टेबलां बडोवन येता. आनी आयज बडोवन टेबलां कितें जाली आयज व्हडले बडोवन हांगा व्हडलो होल पडलो. होल पडपाचो कारण कितें की हे भारतीय जनता पार्टीची सरकार महाराष्ट्रान जे सरकार जे BJPचे आसा आनी गोंयान तेच आसा. आज एकामेकाक हे सरकाराची तिजोरी कशी लुटपाक जाय हे आमकां आयज कळटा. तुमकां आमी सांगूं शकता आयज की हे सरकारान एक जर ड्रेस शिवपाक गेलो सूट जर शिवपाक गेलो सूट तर तुमकां हांव सांगता सूट शिवून सुटाचे कपडे जेन्ना आमी काडटा आनी जेन्ना टेलरा कडेन जेन्ना वयता टेलर सूट शिवता न्हू तेजेर सुद्दां GST 500 रुपया काडटा. आतां आमी सांगात पळया हे सरकार मेल्ले मोड्या वयले सुद्दां आयज GST बसयतात. आतां येदें व्हडलें काम जें आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमकां गोंयकारांक दिवंक करता. बार्देस तालुका हो जो आसा खरोखर आयज गोंयच्या नदरेनसून गोंयच्या दृश्टिकोनासून पळोवंक गेले जाल्यार आयज ट्युरिजमाक पडटा आनी आयज उदक ना थंयसर नळाक उदक ना. कितें करपाचें आज ट्युरिजम मिनिस्टर जो नेटान सांगता गोंयान ट्युरिजमाक वेलकम करता. आयज जर आमकां जर गोंयकारांक जर उदक ना तर हॉटेलांनी उदक कशें वयतलें. म्हणजे आयज आमी हे जे बिस्लेरीचे उदक जे कोण मॅन्युफॅक्चर करता तांकां उदक पिवपाक आमी विकतें उदक घेवपाचें परिस्थिती कशी जाल्या आमची. आयज उदकाचे कॅनलाचे पळोवंक गेले जाल्यार आयज हेजेर आयज खूब जाण आयज आमचे गोंयकार जे आसा उदकाचेर डिपेंड आसा. म्हणून आयज हे सरकारान जे आयज टेंडर जे काडटा टेंडराचे आयज कशे पद्दतीन गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टरासून कशें काम करूंक जाय आनी आयज मिनिस्टर जे इनवॉल्व जातात आनी प्रमोद सावंत सांगता काल शाळान गेला आनी उद्घाटन कितें तरी काल पळोवपाक गेल्लो बरें रेबन लायला सारको नेटान सारको सांगता काल. आनी ताका पळयता आसतना हिंदी पिक्चराचो हिरो कसो दिसता तुमी गॉगल लावन ताका फर्स्ट टायम हांवें ताका पळयला जे प्रोटोकॉलांचे बसता न्हू मुख्यमंत्र्याचे हांव तेजी टिका करिना. ताका कितें दिसता ताका विचारपी कोण ना म्हणून गोंयचे MLA BJPचे गोंयचे मिनिस्टर ताका जे सपोर्ट करता न्हू आयज ते जबाबदार. कित्याक प्रमोद सावंत दिल्ली वयता आनी आपलें सेटींग करता आनी गोंयकारांक आयज उदकाक परिशय करता आनी सांगता 25 वर्सांचो सुद्दां आमच्या गोंयान जे उदकाचें जे कितें आसा न्हू 25 वर्सां गोंयकारांक भिवपाची गरज ना म्हणटा. अरे 25 वर्सां भिवपाची गरज ना तूं थंय वचना फुडें आयज हांगा बुराक कसो पडलो
25 वरां भितर 25 वरांच्या भितर आयज ताका भगदाड पडले हांगा कुडासे ते कॅनलचे उदकाचे इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे आहा ताका आनी तूं 25 वर्सांचे आमकां जे सांगता न्हू जे तुका आयज लोक पयशे जे दिता चड लोक टॅक्स पेयर जे पयशे दिता न्ही ते 4 पटींनी तुमी टेंडराचे काडटा आनी टेंडर 4 पटींनी काडटा जाल्यार तुमची क्वॉलिटी आसपाक जाय हांगा पळोवंक गेले जाल्यार आयज इरिगेशन डिपार्टमेंटांचे काम केलेले आसा न्हू भितर गोरवां वयतात कुत्रे वयतात माजर वयतात घाण सगळे भितर वयतात ताका पळोवंक गेले जाल्यार सायडीक प्रोटेक्शन म्हणटा ते काय ना बॅरिकेड केलेले काय ना भितर कोणी वयतात कोणी घाण करतलो आनी कितें करतले आनी आमचे गोंयचे लोक बिंदास्त ते उदीक पियेता पूण सरकारा कडेन आयज जे आमी मुद्दम येयलेले आहा भितर चलपाक आमकां मेळोंक ना आमी फक्त फोटो सुद्दां काडपाक मेळोंक ना म्हणून आमी आयज थोड्या मागाची क्रॉस बॉर्डर जावन हांगा येयलेले आसा आनी हे विज्युअलाचेर आमी तुमच्या समोर उलयता आयज आमी संजय बर्डे बाबा वांगडा हांगासर येयल्यात आनी कुडाचे जो हे पडला एक होल पडला क्रॅक पडला आनी तेच्या खातीर सगळ्या गांवांत उदीक भरलें आनी ते दृश्य आमी पळयलें थोड्या लोकांनी पेपरार पळयलां आसतलें न्यूजारूय पळयलां आसतलें आयज जाला कितें आयज चीप क्वॉलिटीच्या कामां खातीर ही परिस्थिती आतां हो कॅनाल पयलींच्यान आसा गेलीं कितलींशीं वर्सां आतां दयानंद नार्वेकराच्या टायमारसून म्हणटा काम करूंक नासलेलें तें आतां हालीं काम केलां खंय म्हटल्यार त्या टायमाचेर जें काम केल्लें तें काम खरेंच बरें आसलेलें कळ्ळें तुका आनी आतां जें काम केलां लेप लावपाचें काम केलां तेका कितलेशे 100 कोटीच्या वयर तेंच्यांनी पयशे मोडले आनी कॅल्क्युलेशन आतां संजय बाबान तुमकां सांगलें म्हाका एक सांगा तो आतां काल जो तो होल पडला थंयसर न्हू कितें तो होल एका ब्रिजाक पडलेलो अटल सेतूक पडलेलो जाल्यार केदो बोवाळ जावपाचो गव्हर्मेंट कामां ही गव्हर्मेंटान दिल्लेले टेंडर आनी गव्हर्मेंटाची कामां ही कितें अटल सेतूक हो बुराक पडत जाल्यार कितें जावपाचें ते विचार करा दॅट मिन्स आयज जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहात जे कॉन्ट्रॅक्टाक घेतात खबर आहा तुका हे अक्षरशः आयज लूट मार करपाक उठलेले आहा ह्या आयच्या सरकाराचे कॉन्ट्रॅक्टर आनी सरकाराचो जो आमचो सीएम आहा चीफ मिनिस्टर तो भिवपाची गरज ना म्हणटा हे भिवपाची गरज ना अरे आयज आमचो लोक ह्या उदकाचेर तिळारीच्या उदकाचेर डिपेंड आसा म्हादईच्या उदकाचेर डिपेंड आसा म्हादई वगडायली ती वगडायली कितें अमित शाह सांगून गेलो म्हादई खंय कर्नाटकाक दितलो म्हणून कितें आतां ही तिलारी कोणाक दितले महाराष्ट्राक दितले म्हाका हें षडयंत्र कशें दिसता कित्याक सांग थंय होल घालप आनी कितें ही नाटकां ही सगळी नाटकां आतां म्हापशेच्या लोकांक खंय तो एक होल पडला म्हणून मंगळार मेरेन उदीक ना खंय आतां हे 3-4 दीस तेंच्यांनी भाडले घागरी घेवन भायर बांय खंय आहा ते सोदपाचे आतां बांय सुकले कित्याक तुमी भायर सरोंक ना बांय वाचोवपाक मोरजे जी कामां जाल्या मोरजे पेडणे दोंगराचे बोरींग मारल्यात खबर आहा तुका सकयल बांयीक उदीक येयना बांय सुकले हीच परिस्थिती अशी येतली म्हणून आमी तुमकां सदांच सांगता केन्ना कितें जाय तें सांगूंक शकना आमचें उदक महाराष्ट्राच्यान येता आमचें उदक कर्नाटकाच्यान येता आनी आमकां ह्या महाराष्ट्राचेर आनी कर्नाटकाचेर विश्वासूच ना हे खंयच्या टायमार ते उदीक बंद करीत ते कित्याक सांग आयज निर्दयता इतली वाडलेली आसा सारकी की खंयच्याच सरकाराक दया माया ना अरे हे कर्नाटका केरळाक त्रास करता आंध्राक त्रास करता गोंयांक त्रास करता सेम परिस्थिती आमचेर येयली जाल्यार कितें करतले आमी येदेशे मरे माणकुलें गोंय मरे आमचे आमी झगडटा आमी झगडोंक सुद्दां उदका खातीर आमी भायर सरना रे उदका खातीर ह्या उदका खातीर जर भायर सरलेले न्हू आयज ही परिस्थिती अशी नासलेली नॅचरल कोर्स ऑफ वॉटर कोण आडोवपाक शकना पूण तेंच्यांनी आडयलो आनी आमी ओगी रावले आमचे जे मंत्री आहा ते न्हिदोन रावले कोर्टान कितें कोर्टान 30-40 वर्सां कोर्ट झगडटले आनी कोर्ट मागीर डिसिजन दिवन आमची पिढी गेली मरे म्हटलें सो आयज जे कामां चल्ल्या न्हू सरकाराची सारकी चीप क्वॉलिटीची कामां आयज 1 मिटराक जे काम जालां 4.5 लाख कितें लागता म्हणटा संजय बर्डे बाब तो सिवील कन्स्ट्रक्शनान हे करता बिझनेस करता सो ताका इन डिटेल ते सगळें खबर आहा म्हणून आमी आयज तेच्या वांगडा येयले कितें आहा तें एक्झॅक्टली पळोवया म्हणून पळयतकूच सारकें अशें दिसलें की कॅनलाक जे काम केलां न्हू एकदम फालतू सारकें आयज थंय होल पडला फाल्यां खंयच्या टायमार खंयसरूय होल पडोंक शकता आनी जर सपोज म्हयन्याक हे 2-4 फावटी जर जालें आनी उदीक जर 3-3, 4-4 दीस येयना सपोज जाल्यार टँकर हाडचे पडटले मरे आनी आयज टँकरांक सुद्दां उदीक जाय तितलें मेळना टँकर सुद्दां बांयचेच उदीक काडून हाडून तुमकां सप्लाय करता पूण ते बांय सुकलेले आहा आयज सो आयची सत्य परिस्थिती हे सरकार आमचें उदीक खावपाक उठला आनी सरकार खंयसरूच एक क्वॉलिटी वर्क दिवपाक सोदिना रस्ते पळयले लँडस्लायड जावन आयज पेडणे कितें परिस्थिती जाल्या मालपेरी पयली चीप क्वॉलिटीचें काम MVR कन्स्ट्रक्शनाचे रस्तो सारको एकदम फालतू पत्रादेवी टील मोल्या मेरेन जो रस्तो पोळ्या मेरेन जो रस्तो जाला रस्त्याचेर पाड पडल्या सारकी सगळे कडेन होणके पडलेले नये रस्त्याचे जॉयंट प्लेटी बिली वयर सरलेले आहा रॉड्स वयर सरलेले आहा सो हे चीप क्वॉलिटीचो वर्क जेन्ना खंयचो एक्टिविस्ट दाखयता न्हू तेन्ना हो सरकार ते एक्टिविस्टाक टार्गेट करता हो प्रमोद सावंत कसोच आयकोन घेवंक सोदिना अरे आमी तुजे फेलियर दाखयता तुका सदांच सगळे जाण पास जावंक शकना कितें तुजे फेलियर आमी दाखयता तुका आनी हे फेलियर तूं एक्सेप्ट कर तूं आनी
आनी हे फेलियर एक्सेप्ट करून तूं रिजायन जावपाक जाय, कित्याक तुजे कडेन गोंय सांबाळपाक जावचें ना, तुजे कडेन एक्सपिरियन्स ना. देव बरें करूं. संजय बाबाक हांव खऱ्यांनीच थँक्यू म्हणटा, कित्याक ऑन बिहाफ ऑफ बार्देसकार ताका कोणी म्हणून ना, बार्देसकारांच्या बद्दल हांव ताका थँक्यू म्हणूंक सोदता. कित्याक बार्देसकाराच्या लोकांक उदक मेळना, आनी उदक कित्याक लागून मेळना हें पळया. हांगासर एक्चुली पळोवपाक गेल्यार बुराक पडटा खंय. आतां म्हाका एक कळना की 50 वर्सां राज्य करतले म्हणून हे जे बॉब मारता पळय बीजेपी सरकार, अरे 50 वर्सां राज्य करपाचे मनीस 5 वर्सां डेव्हलपमेंट केल्ले रिटर्न जायना. 5 वर्सां खंय रे, हांगा 5 दिसाच्या भितर तुमचे खसायटा मरे. म्हणल्यार आज हेतून कळून येता की हे की 10% कमिशन, 20% कमिशन, 30% कमिशन, म्हाका दिसता 90% कमिशन आनी 10% जे हांगा काप, 10% काम अशें जालें. म्हणल्यार आज चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगपाचें, आतां हे विशय जे आहा पळय हे कोणा कडेन केन्ना डिस्कस करपाचे, एक दिसाचे असेंब्लीन डिस्कशन करपाचे हे विशय, हे जे तुमचे करप्शनाचे विशय आहा पळय, हे जे गव्हर्मेंट फेलियराचे विशय आहा पळय, 150 कोटी जे वापरलेले आसा हांगासर, 150 कोटी खंय 4.5 कोटी खंय हेका कितें म्हणटा ते पर रनिंग मिटराक वापरलेले आसा, जाल्यार हे इतले वापरून हे हालत कितें रे हेजी. बदानी जो आहा पळय आमी एका काडा म्हणून सांगता पळय, 4 फावटी एक्सटेंशन मेळ्ळा पळय, ते हेच करप्शन करपा लागून तुमची बोल्सां भरपा लागून ताका हांगासर दवरलो आसा. हेच करपा, ही नाटकां करपा लागून ताका इतली वर्सां थंयसर दवरलो आसा. सो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगपाची गरज आसा, असले हे बदानी, हुबळीचे बदानी जे आहा पळय हे तुका हांगासर कित्याक लागून आवडटा, कितले पर्यंत तांकां दवरपाचे. म्हादय विकली हांगा तिलारी जे उदक फ्लो जाता तें आतां बंद जाल्लें आहा. म्हणल्यार आतां खंय वचपाचें लोकांनी. दोंगर कट करून उडयले, दोंगर कट केले काबार, कन्स्ट्रक्शन वयर सकयल बांयो सुकल्यो, उदका लागून तळमोवपाचो प्रयत्न आहा तुमचो. आनी मागीर तुमी हे सगळें लिपोवपा खातीर छत्रपती शिवाजी सेंट झेवियर, मागीर हिंदू क्रिस्तांव, मागीर हिंदू मुस्लीम, मागीर आतां डॉक्टर जॅक सिक्वेरा आनी भाऊसाहेब बांदोडकर, हे सगळें हेतूनच आमी घुसपडपाचें आनी रियल इश्यूज कोणी डिस्कस करपाचे, रियल इश्यूज रेज केन्ना करपाचे. सो आमी हेकाच लागून आमी अशें डिसायड केल्लें आसा, आमच्या मनान अशें आसा की हे विशय असेंब्लीन डिस्कशन जावचोच ना, कितें एक दिसाची असेंब्ली आहा. सो म्हाका दिसता सगळे गोंयभर लोकांक सांगता, इट इज नॉट अबाउट एक्टिविस्ट, लेट अस गेट टुगेदर आफ्टर द फर्स्ट सेकंड डे ऑफ दी असेंब्ली एट द आझाद मैदान आनी बसूया आमी आनी असेंब्ली जावया, लोकांची असेंब्ली जावया. 1.5 लाख 3 लाख यांच्यानी सॅलरी घेवन यांचे कांय फायद्याचे जायना. 3 सॅलरी, गाड्यो, बंगले सगळे मेळटा मरे हांकां आनी कांयच ना फायदो. सो म्हाका दिसता हे जे डिस्कशन घेता प्रत्येक नागरीक आपलो MLA भाशेन वागपाचो थंयसर आनी तांच्यांनी येवन हे डिस्कशन करपाक, बिकॉज आय थिंक इट इज अ टोटल फेलियर ऑफ चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट. आता आम्ही स्लोगन दिता, आमकां बदामी नाका म्हणून. नका रे नका, आमकां बदामी नाका, नका रे नका, बदामी नाका, नका रे नका, बदामी नाका, नका रे नका, बदामी नाका. WRD जो चीफ इंजिनियर बदामी हेका तडका फडकी काडा. आमकां नाका असले चीफ इंजिनियर जे चीप क्वालिटीची कामां करून हे करप्शन लेवलाचे आख्खे आमचे सरकार काबार करपाक उठले. ते आयज सरकार टोटल फेल जालेले आहा. हे मंत्री WRD जो WRD मिनिस्टर आहा तो टोटली फेल जालेलो आहा. हे तिलारी इशूचेर आनी म्हादय इशूचेर आमकां बदामीचे एक्सटेंशन कॅन्सल जालेले जाय. देव बरें करूं. आणि एक गव्हर्मेंटा कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता, आमकां गोंयच्या लोकांक लागून बार्देश किंवा हे उदीक खंय खंय पावता तांकां लागून हे जे आमी उदक जे पियातात खंयसर osnod आसून आमकां जे उदक जे येता तेतून कुत्रे माजर सगळी घाण पडटा मेल्लेल्या गटरां सोडलेली आसा. तेजेर सरकारान बेगींतल्या बेगीन प्रोविजन करपाक जाय. आयज पासून तांकां हांवें कंप्लेंट सुद्दां दिली. सरकार हेजेर दोळे धाक करीत आसा. अंधभक्त राम 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 करून तेंच्यांनी मातशे दोळे तरी उगडपाचे. महिला जी आहा तांकां रिक्वेस्ट करता तुमी मातशे घरांसून भायर सरून हे जे कितें चालू आसा हे जे हांगा जे WRDचे जो स्टाफ पळोवंक गेलो म्हाका 2 का 3 हजार का 4 हजार तरी स्टाफ आसा. बार्देस तालुक्यान जो स्टाफ जो गव्हर्मेंटा कडेन जे आसा, कितले सुपरवायझर तेंचे कडेन आहा, कितले इंजिनियर जे आसा ते एक दीस तरी हांगा येवन केन्ना सर्वे करता. हांगा कुत्रे पडले, माजर पडला, कांयच कळलेलें ना. हांगा एक जाळी मारपाची सरकारान जे कितें आसा, कित्याक लागून इतक्या कोट्यांनी जर तुमी खर्च करता, जे टेंडर जे आसा 100 कोटी जे आसा ते तुमी 200 कोटी करता, तेच्या पेक्षा आनी म्हणजे 25 कोटी मातशे वाडयात. आनी जे आमकां जे उदीक जे तुमी प्रोवायड करतात दोनाय सायडीक जाळी मारात.
कित्याक दाळी मारता आसतना तुमी सुद्दां थंय भ्रष्टाचार करतले, जे 25 कोटी लागतले ते 50 कोटी करतले, ते आनी 50 कोटी आमच्या जिवाक लागून आमकां केले उपकारता, ते 50 कोटी तुमी खायात, तुमच्या भुरग्यांक पावतले, भुरगे तुमचे खंय पावतले, तुमची किडनी कशी फेल जातली, तुमचे दोळे कशे फुट्टले, तुमकां कशे बेड्डे जातले, तुमी कशे तुमकां दोळ्यान दिसूंक दोळ्यान कशे हे जातले, कुड्डे जातले, इन शॉर्ट रक्ताचे पाणी जातले, इन शॉर्ट आनी मागीर कान कशे बेड्डे जातले आनी इन शॉर्ट तुमचे रक्ताचे उदक कशें जातले, कित्याक लागून तुमकां म्हणटा खबर आहा, असले जर तुमी आमकां उदक जर दितात आनी नेटे तावन जर तुमी सांगता आमी गोंयच्या लोकांक उदक जे म्हणटात तूं आमकां फुकट दितलो म्हणटा प्रमोद सावंत, तुजें उदक आमकां फुकट नाका रे, आमी तुजे कडेन आज पासून फुकट कांयच मागलेलें ना, पूण हे जे आसा न्हू आमकां जे आमचे हेल्थाक जे तुमी त्रास करता, हॉस्पिटलाक उगडून जी दवरलेली आहा आमकां हेल्थ मिनिस्टरान थंयसर असलेच रोग करून आमकां थंय मरपाक, आमकां तुमचे कडल्यान स्वच्छ प्रशासन जे आहा, जे आमकां जे आमी जो टॅक्स फारीक करता ते आमकां तुमी सारके दियात, आमच्या टॅक्साचेर तुमी फ्री उदीक पियेतात, फ्री गाडयो घेवन भोंवतात, फ्री तुमकां आयज खंय खंय तुमकां सॅल्यूट जे करतात न्हू तुमकां ते खुर्चेक सॅल्यूट करता आनी नॅशनल फ्लॅगाक सॅल्यूट करता, पूण आयज 26 जानेवारी बाबा साहेब आंबेडकरान जे कितें बरे घटना बरयल्ली आहा आमकां, ते आमकां स्वतंत्र दिल्लेलें आसा, ते स्वतंत्र आमचे देवा कडेन मागता, सगळे देवां कडेन गोंयान जे कोण सायबीण आमची मिलाग्रीस सायबीण आहा, बोडगेश्वर आसा आनी बरे बरे देव जे आहा, शांतादुर्गा आसा आनी कवळे मंगेशी जे कोण आहा तांकां हांव मागता की हे सरकाराक मातशी बुद्धी दिवपाची आनी हे जे इतलो भ्रष्टाचार जो आसा केन्नाच आमी पळोवंक ना, ओपनली सांगता प्रमोद सावंत, तुज्या असलो चीफ मिनिस्टर आमी गोंयान केन्नाच पळोवंक ना, आयचो दीस आमकां फाल्यां मेळो नाका, आमी खरें उलयतले, आमी जे आयज गोंयान जे एक्टिविस्ट जे भायर सरलेले आहा, एक्टिविस्ट म्हणजे कितें, आमी जे ओपोजिशन जे काम करिना आयज, ओपोजिशन जे कशें वागना, गोंयच्या लोकांक ओपोजिशन जशें काम करूंक जाय न्हू ते करिना, आयज युरिया आलेमांव सांगता आमी विधानसभेन सगळे एकठांय जावन काम करतले आनी तेंचो तो मनोज परब सांगता आमी स्वतंत्र कुशीन आयज झगडटले म्हणून, हे आमकां तुमचें कळना, कित्याक दामू नायक सांगता, हांव तुमकां परत सांगता, काल दामू नायक निवडून येयलेलो, काल 2-4 दीस जाले अध्यक्ष जाल्लो आनी तो आयज ऑन रिकॉर्ड काल जो 7 म्हयन्या पयलीं जो न्हिदलेलो आयज जागो जालो आनी तेजें नांव तो घेता, म्हणून बीजेपीच्या लोकांक कळपाक जाय आनी बीजेपीन जे कोण तेंचे खरे म्हणजे कार्यकर्ते तांकां कळपाक जाय ही कसली पॉलिटिक्स आहा ती, हे आयज हे सरकार नांव उलयता कित्याक नांव घेवन कोणाचें उलयना हांव, की आयज गोंय जे आसा जे आयज बीजेपी आयज कशें न्यूज पेपरवाल्यांक घट धरून एका कोणाक प्लान करपाचो प्रयत्न करता आनी बीजेपी काँग्रेस पक्ष हेजेर कांयच उलयना, काँग्रेस पक्ष आयज भितरसून बीजेपी कडेन सेटिंग जाल्लो आहा, कित्याक लागून आमचे गोंयचे लोक ओग्गी आसा म्हणून, गोंयकारांक हांव विनंती करता, आयज दामू नायक आनी जो आयज जो कोणाचे तेणी केन्नाच पळय आमी इतके रिच रामा काणकोणकर काम करता, शंकर भोजी काम करता, प्रतिमा कुतिन्य काम करता आनी जे बरे बरे एक्टिविस्ट गोंयान जे काम करता न्हू तेंचो केन्ना बीजेपीचो अध्यक्ष तेंची नांवां केन्नाच घेवंक ना, पण 7 म्हयन्या पयलीं जो कोण आज एक्टीव नासलेलो, जॉब स्कॅम जालो, भुतानी प्रोजेक्ट जाले, जे इतले हांगा गोंयान स्कॅमां जाली तेजेर कांयच उलयलो ना, ते मनशाचें नांव आयज दामू नायक आयज घेता, म्हणून तुमी गोंयच्या लोकांनी समजून घेवंक जाय, गोंयकारांक लागून कोण काम करता, शंकर रात दीस किंवा रामा हे जे आसा न्हू डेलीचे डेली काम करीत आसा, पूण आयज बीजेपीचे सरकारान आयज जे कितें चालू आसा न्हू सगळें सेटिंग बॅटिंग हे सगळें चालू आसा, तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता आयज गोंय हो प्रमोद सावंत कोल्हापूर सरकार हे आमचे विकतलो, कित्याक लागून महाराष्ट्र आनी गोवा जे आयज जी कामां जी चालू आसा न्ही हे गोंयकारांचो टॅक्स पेयरांचो पयसो खायत आसा, एका रेट GSR गव्हर्मेंट शेड्यूल रेट जो आहा 100 रुपया न्हू तो 400 करता, कसो कितें हे गोंयच्या लोकांक आयज जो आमी व्हिडिओ केलेलो आहा मुद्दम तुमच्या समोर येयलेले आहा गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय म्हणून, देव बरें करूं सगळ्यांचें.